我们今天来介绍一下集仙国家公园。集仙国家公园是在同赖省上的一个国家公园，但是它主要所占地的面积非常大，它刚好是介在同赖跟临潼省还有平福省这3省交界的一个国家公园。但是我们现在去的地方面积最大的区域我们叫南极仙，还有分西极仙还有犀牛保护区这3个区域。那我们今天就来讲一下南极仙，因为我们主要的旅游都在这一个地方。南极仙国家公园最主要全程是14公里，然后前面的9公里主要都是骑单车，最后面的5公里它其实是走路，然后这2段的费用的门票是不一样的。后面5公里最贵，大概就要25万越盾，大概要300多块钱台币。那前面的可能就只有买个船票跟一个入场费而已。那我到南极仙主要是骑摩托车过去，那我大概骑了4个小时的时间，我是从同赖省的仁泽县出发，一直到经过了定馆，然后再到了南极仙。我当天晚上住在南极仙的入口附近的民宿，然后呢就在当地先睡了1个晚上，然后隔天一早就到南极仙，直接就进去里面出发旅游1天。接下来我们看一下当地人是怎么介绍这个地方的。Là đây ở đây mua vé mà. Mua vé này, sang sông này, màu xanh này là sông này. Sông sang sông này. Qua sông. Qua sông. Qua sông anh rẽ tay trái. Tay trái đi bộ khoảng 100 mét. Sẽ thấy chỗ là cho thuê xe đạp. Rồi, thuê xe đạp xong, anh đạp ngược về trên đây, đi cái tuyến đường này này. Thuê xe đạp một người bao nhiêu à? Một ngày. Một ngày. Một ngày 8 tiếng. Anh 8 thuê tiếng. Anh muốn đi 4 tiếng thì thuê 4 tiếng. Một ngày 8 tiếng đâu. Anh thuê 4 tiếng, có cho thuê 4 tiếng. Ok. Nè, xong anh thuê xe đạp xong anh đi tới đây, anh đi ngược lại. Thế đi hướng này là có cây tung. Cái nào là gì không? Cây tung này. Cây tung. Xong đi thẳng. Đi đạp vòng vòng, đạp vòng quanh đây, mệt quay đầu. 17 km này. Vậy đi đây nè. Đi Bầu Sấu. Đi Bầu Sấu. Bầu Sấu phải mua thêm vé 250.000 nữa. Còn không đi Bầu Sấu thì không phải mua vé. Thì đạp vòng vòng, mệt thì quay đầu thôi. Bầu Sấu. 5 km. Đi bộ. Đi bộ. Đạp xe. Đạp xe là chỗ này là 17. Đi bộ thêm 5 nữa. Ok, hiểu rồi. Cái tấm này nó không có chi tiết lắm. Chi tiết lắm? Không chi tiết. Tấm này không chi tiết lắm. Không được chi tiết. 那我们等一下再来讲解一下我们的对话内容。那这个就是南极仙的入口，我们准备去买门票了。那买门票接下来就是要过河，那这个就是渡船口。那我们现在去买门票。梦露营。牛奶力保烧啦，包呢？保烧。海江。在这里的门票过河是6万块，如果你要去鳄鱼池的话，就是1个人还要加25万。但是他这里却没有卖到鳄鱼池的票，他说你必须要到雷登那个地方去买票。雷登ở đâu ở Bảo吗？Qua sông là khoảng 10 mét. 有了。cái sơ đồ. 那我们现在要准备渡船过河，在我们渡河之前，有看到有人感觉像是在卖花，其实这个并不是在卖花，其实这个是拿花拍照做留念，因为河内人有习惯拿花拍照的习惯，所以他们把河内这一块的一个习惯，把它放到了这个地方来，也就是说你可以拿着花去拍照。当然，他1个人要收1万5。我们拍完照留完念，接下来就是要过河了。那过河就是所谓的刮松，南极仙就是在河的那一端，所以你就必须要渡河过去。
过完河往右走，就是到他们的服务中心，我们就是要买到鳄鱼池的门票。那这个地方你需要拿证件去登记，那一个人是25万，所以费用相当的高。那如果它是非常远，它是要走5公里的路程，所以你要不要去鳄鱼池？如果你有女生身体比较没有那么好的话，不建议走最后这一段行程。接下来往回走，然后就是去租单车。然后租单车的时候，它有分4个小时跟8个小时的。那这2个费用不一样，先选好单车，然后你再去登记。接下来就是9公里的单车路程。那这9公里，你可以慢慢的在这森林的单车道慢慢的漫游。骑了1-2公里的地方，我们就会遇到刚刚在开头所讲的，他介绍的 Get 东这个地方，就是所谓的大板根这一棵树，算是一棵很大的老树。在这个旅游区里面有很多的大板根这一棵树，而且都是很古老的，尤其是在鳄鱼湖，就是鳄鱼池那个地方，它在路上的那5公里上也有更大的大板根在那里。那接下来这里是同奈河，因为单车步道是沿着同奈河边这样子一直进去的。骑了9公里之后，终于到了我们鳄鱼湖的入口了。那这个鳄鱼湖呢，基本上它是一条羊肠小道，人非常的稀少，你会遇不到所有人，所以你走在这条路上要心理障碍，你必须要能克服。那因为买这张票进来的人非常的少，当然入口也没有任何的人拦你，你就自己走进去就可以了。走没几步，我就发现到丛林里面有东西在动。然后呢，我猜应该是猩猩。然后大概又走了大概几公尺以后，发现左上角有一只大猩猩在那边吃草。终于走了5公里之后，这个羊肠小道在人烟稀少的情况下，终于走到了所谓的鳄鱼湖这个地方。那也刚好有遇到有人。那这边算是一个保护区。那当然我也有看得到鳄鱼，还没来得及拍照，它就钻进去水里面了。鳄鱼湖它是一个沼泽，那这个地方现在是一个保护区。它曾经在越战的时候受过落叶季的伤害，所以这个地方现在是完全的保护起来，而且变成原始。当然入场费也特别的贵，还有你的回程你要注意到特别的远，因为总共已经花了14公里过来，你还是要原路的走回去。在这里呢，它并没有贩卖什么东西，大概有卖水跟卖一些饮料。当然最好的食物就是午餐，就是泡面加蛋了。我的回程因为车坏掉，所以在路边修车，当然也受到2个小妹妹能够在路边协助我把车修好。其实你车坏掉，你是可以打电话请对方再重新送一台车过来。如果你车坏掉的话，当然我是事后跟租单车的人讲说我车坏了，他才告诉我说可以打他的电话，然后他们会开车送车过来。那我们现在来看一下之前我们跟景区的店主他们之前的那个介绍的对话内容。那我们来看一下对话。那我就先问他说是在这里买票吗？那ở đây mua vé吗？那对方女生她就回我là ở đây mua vé này，她就指地图说在这里买票。然后松来就是这条河，松河这个字是松的意思。那她这指的地图就跟我讲说毛桑来了松来，毛桑来了松来，她就是说卯桑这个地方是绿色的，这个地方卯桑奶，
就是这条河，那松乃就这一条河。然后他后面就讲桑松乃，好，就第一个字，它桑的意思是好了，然后桑就是到这里，好，桑松乃就到这个河这边，然后再来瓜松，然后接下来跟我讲完瓜松，安雷呆仔，好，就是往左边走，就往左手边走，然后你步khoảng 100 mét， 就是说叫我大概走了100公尺，然后你就会斜提走来啦，左腿斜啦，斜提走来啦，左腿斜啦，就是说往这边走，你就可以看得到租车的地方。Là đây ở đây mua vé mà. Mua vé này, sang sông này, màu xanh này là sông này, sang sông này. Qua sông. Qua sông anh rẽ tay trái. Tay trái đi bộ khoảng 100 mét, sẽ thấy chỗ là cho thuê xe đạp. 然后接下来他讲推xe đạp xong， 就是租车租好的话，推xe đạp租脚踏车租好的话 ，en đặt ngửa về trên đây， 就是你才回脚踏车回头回来这里。然后你蹲冷奶就是奶就是这里哈，就是你蹲冷就是这条路，蹲冷走就是你就走这一条路去。那蹲冷就是路线的意思，蹲冷。然后这个时候我就问推xe đạp một người bao nhiêu， 就是推xe đạp就是租脚踏车一个人多少钱？那么他直接就回我một ngày，一天，好，也就是说他租是住一天的意思，也就是một ngày。然后他又讲说một ngày tám tiếng， 就是一天8个小时，tám tiếng就是8个小时。那tiếng这个东西就是它有2种意思哈，tiếng它可以当做小时，也可以当做语言的意思。好，例如说英文丁安，那如果是粤文丁敏，那如果它是做时间的话，它是指小时的意思。那在这个地方你就要注意一下，单顶就是8个小时，蒙顶提拉推蒙顶，也就是说，如果你只需要去4个小时，骑4个小时，那你就租4小时，因为他那边租车有分8小时跟4小时的，就是1天跟半天的。Rồi, thuê xe đạp xong, anh đạp ngược lại về trên đây, đi cái tuyến đường này này. Thuê xe đạp một người bao nhiêu ạ? Một ngày. Một ngày 8 tiếng, anh 8 thuê tiếng. anh muốn đi 4 tiếng thì thuê 4 tiếng. 那接下来他又讲说，安推蒙顶，高州推蒙顶，你可以去租4个小时，推蒙顶就可以租4个小时就好了。然后他接下来讲说，安推xe đạp xong， 安利得嘞，就是说，如果你租好车，那就到这边来。得意就是到这边的意思。那一般我们会说你人嘞，或是你得意嘞，是都可以的。就是你什么时候到，你去哪人或去哪得意，是都可以的。人跟得意都是可以当做到的意思。然后他就你很忍耐，就是往这个方向走，往这个反方向走，就是他一开始叫你往反方向走，忍耐。然后呢，他就说，然后就往这个横是这个方向走。然后他再讲说，go get đông，这个就是所谓的大阪冬这一种树，就是 get 是树的意思，冬是指它的品种。然后他讲桑利糖，就是好了之后再往直走，你蹦因为他的口音问题，所以他讲话你用，实际上他要讲的是你蹦，他也就是说你去这边绕一绕，蹦是绕圈圈的意思。然后他讲说你蹦关嘞，也就是说你蹦，你用关嘞，就是在这附近绕一绕。如果美就是累了，那你就回头归老是回头的意思，美是累了，归老是回头。Anh thuê 4 tiếng
có cho thuê 4 tiếng. Ok. Nè, xong anh thuê xe đạp xong anh đi tới đây, anh đi ngược lại. Thế đi hướng này là có cây tung. Cái nào là Cây gì tung, không? cây tung này. Ha, Cây tung. cây tung. Xong đi thẳng. Đây. Đi đạp vòng vòng, đạp vòng quanh đây, mệt, quay đầu. Ồ, 17 km Nên này. vậy đi đây nào. 然后他下一段就讲内奶这里内奶是这里，你保熟你保熟，那这个保熟就是我们讲的那个鳄鱼湖。保这个音它主要它是指那个池塘是池塘的意思。那熟是指嘎熟，也就是说鳄鱼的意思。嘎熟是指鳄鱼，而是指鳄鱼池。就是鳄鱼湖的意思，鳄鱼湖泊、鳄鱼池。那保守phải mua thêm vé你必须要买增加票海江南就是25万海江南眼呢。因为我生活在南越，所以保熟这个音正常我会念成保熟。那而且我们现在的地点也在南越，那要看他当时的发音状况。基本上我刚刚在讲话的时候，我会用保熟的原因，在影片里面我在买票的时候，我突然刚才讲保熟，那其实这个是南越口音。然后他接下来讲说，空国的保熟，提空不phải mua vé提空phải mua vé就不需要去买票的意思。如果你没有要去这个地方，你就不需要去买票。thì là vâng vâng mẹ thì là quê lão thì là quê lão thôi就是指说如果累了，那么你就回头就好了，就不要去保守这个地方。đi bầu xấu. Đi bầu xấu. Bầu xấu phải mua thêm vé 250.000 nữa. Còn không đi bầu xấu thì không phải mua vé. Thì đạp vòng vòng, mệt thì quay đầu thôi. 保守。然后他讲说，你保拉塞走奶奶就是骑脚踏车就在这一带。然后内梅就是说这边就要10他没有讲后面有个单位，其实他是在讲说10公里。你保天南意思是说如果你走路就加5，那5是什么？9 km 的意思就是5公里的意思因为它少了后面的单位量词。然后最后他就讲板梅乃空国几代人就是说这个地图这个图画，板梅是图画的意思这个图画空国几代就是几代的意思，就是指不是很详细因为我刚开始的时候我一时反应不过来，然后他就反复的讲空国几代当然啦空国几代人空了几代他都一直在强调这一块，就是说他这个图他并不算是很详细的一个说明。那几代他这个他可以用在于人，如果说你去形容一个人说，如果说这个人做事很细心懒比几代他这个人就是做事很细心。如果他这个人很粗心，你可以讲懒比空几代5 km. Đi bộ. Đi bộ. Đạp xe là chỗ này là 17. Đi bộ thêm 5 nữa. Ok, hiểu rồi. Hiểu rồi. Tấm này nó không có chi tiết lắm. Chi tiết lắm? Không chi tiết. Tấm này không chi tiết lắm. Không được chi tiết. 那我们今天大概就大致上把这一个对话大概都讲完了，希望我们今天的教学还有今天的一些影片能够符合大家喜欢。